सो आजकल आप लोग क्लास से जस्ट पहले कुछ देखते हो, इससे आपका रिवीजन होगा एक बार ना। ब्रीफ में कोई ना कोई सेंटेंस पूछूंगा या वर्ड्स पूछूंगा। These all are very important masculine words, most common words, but you should know. For example, if I ask, what is Aufzug? All are masculine here. All the 50 words are masculine. Aufzug, what is the meaning? Aufzug, lift. Okay. Und what is Anzug? Anzug is alone. Anzug is Alone. suit. Coat. Suit. Pura. This. Ausflug. Airport. Ausflug is Airport. picnic. That is Flughafen. Ausflug is picnic. These are most common basic words. What is Platz? Place, Place. Termin. time, Meeting. appointment, Meeting. Okay. Was ist Berg? Okay. place, Mountain. Mountain. mountain, Treffpunkt. Meeting point. Meeting point. Koffer. पकड़ने वाला बर्तन। और फिर अटैची। Attache. Yes. Koffer. वो वाला ना, वो हैंडी बैग, Yeah. Löffel. Spoon. Spoon. Richtig. Was ist dann Teller? plate, Plate. Plate. Helm. Helmet. Ja, wir müssen alle diese Wörter. So Vorname. surname, No. first name, Nachname. surname, last name, Name. पूरा name, Name. नाम मतलब नेम, और ये केवल फर्स्ट नेम, नाम केवल last name, लास्ट नेम. Ja, so ist das. Gut. Und jetzt nehmen wir hier die Hausaufgabe. Natürlich. Wir sind A2. Seite 116, 116, 116. Okay. Moment. Ja. 116. Also das hier schon da. Klar. Neue Leute kennenlernen. Hier sind einige Menschen, personal pronoun, Personalpronomen. Okay? So hier eine Lisa lustig. Lustig. Sie sagt, hallo, ich bin neu in Hannover und kenne noch nicht so viele Leute. I don't know here many people in the city. Was meint ihr? Wo lernt man am besten Leute kennen? Where you could meet people easily? Könnt ihr mir Tipps geben? Could you please give me some tips? I am new in the city. I would like to know people here. Get to know people. Dann 3 Menschen haben beantwortet. These 3 people answered. So ये वाला symbol है masculine. ये boy है, कोई तो male है. Here female. Female ने पूछा है. Lisa. So, Ben sagt, am besten lernt man Leute in einem Verein kennen. Maybe in a club you may meet people. Ich habe viele Leute im Tischtennisverein kennengelernt. In Table Tennis Club. Oder du gehst in eine kleine Kneipe. Or maybe you go in some small pub. Da gehen viele Leute allein hin. Many people go there alone. So mit ihnen kann man schnell reden. With them you can talk easily. So ये जो kneipe का मतलब pub है, तो कोई बोले कि अरे pub भेज रहा है लोगों से मिलने के लिए, अपने यहाँ तो pub का मतलब खतरनाक, right? मतलब उसको इतना पॉजिटिव इस तरीके से नहीं लेते.
बट वहां पे ये पब वगैरह सभी उस तरीके से ही चलते हैं जैसे अपना यहाँ पे छोटे मोटे चाय की थड़ी आप कह सकते हो, ये हर जगह लोग जो पिएंगे वही तो चाय की थड़ी पे आप अगर मिलते हो तो इजीली लोग बात कर लेते हैं. सो दैट वे हियर. देन मार्टिन जाट, ich komme aus auch aus Hannover. Oh, you are coming, you are new in Hannover. I come from Hannover. यही का हूँ. Wir spielen jeden Mittwoch mit ein paar Singles Karten in der Bar Rudi in the bar. देखो उसने पब बताया, इसने बार बताया. ये कॉमन चीज है वहाँ पे. रूडी बार में हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स. कार्टन, we play cards. Komm doch nächste Woche mit. You can also come next week. Ich kann dir auch meine Nummer schicken. If you want, I can send you my number. Telephone number, maybe. Pedi, Leute kennenlernen in der Großstadt ist nicht so einfach. In big city is not so easy. Auf dem Land geht das schneller. In the village it is easier. Need to know people. Ich habe meine beste Freundin bei der Arbeit kennengelernt. My best friend I found at my workplace. Mit ihr mache ich viel. Now with her, means I'm busy. We do many activities together. Yeah. So Lisa trifft sich mit Martin. Sie geht mit EM. ihm. Right? Ihm नहीं बोलेंगे. ihm. In the bar, Rudi. So bar वाला आइडिया उसको ठीक लगा. Sie lernt auch Martins Freunde kennen. Sie also need to know his friends. Wie sie witzig findet. Ihnen. Mit ihnen. Because he is talking now about Them. friends. About them. जो mit ihnen. With them. उसकी अच्छी बन गई. First it sofort gut verstehen. अच्छे से एक दूसरे को समझना बनना. Pedi und ihre Freundin sehen sich oft. Pedi geht mit Ihnen. Wort ist ihr. Freundin ist feminine. So Pedi geht mit ihr. Dativ. Feminine Dativ. Mit ihr jeden Mittwochabend zum Schwimmkurs. Der Lehrer ist nett. The teacher, the male teacher is nice. Mit geht Pedi ins Kino. Mit ihm. Masculine Dativ. Mit is Dativ preposition. So mit ihm geht Pedi ins Kino. Sie go to cinema. Ben kennt viele Leute aus dem Tischtennisverein. Mit Ihnen. viele Leute. Also mit ihnen. Mit ihnen geht auch gerne auf Konzerte, weil es mit Ihnen ihnen immer lustig ist. With them it's always fun. Ja. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten: Personalpronomen, Personal Pronoun or Relative Pronomen. Lot. Sie tut den Mann Der. der. Here there. Why? There are two sentences. Siehst du den Mann? Do you see this man? तो der Mann. Der Mann spricht mit Henning. Nominative. Der Mann spricht Mit mit Hennis. Henning. So there are two sentences. So at the place of der Mann, we'll use only der, and the verb will go at the end. Yes. Der mit Henning spricht. Because इसको हमने नॉमिनेटरी क्यों लिया? क्योंकि ऑलवेज रिलेटिव प्रोनोमेन में दो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम जोड़ रहे होते हैं. तो एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है और दूसरा सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट भी होना चाहिए. सो मिट के बाद में तो नॉमिनेटिव आ नहीं सकता. इसका मतलब इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव भी मिसिंग है. मिट डाटिव प्रीपोजिशन है तो ये तो डाटिव हो गया केस. सो नॉमिनेटिव इज मिसिंग.
Ja, das ist doch Christopher. अरे ये तो Christopher है. Der mit mir. Okay. Der Mit mir. mit mir Politik studiert. Who is studying politics with me? Ich habe mit Der ihm उसके साथ. उसके साथ वो तो है नहीं ना यहाँ पे अभी. So थोड़ा साइड में है मतलब ये दो लोग बात कर रहे हैं. Ja, das ist doch Christopher, der mit mir Politik studiert. Ich habe mit ihm ein Seminar zusammen. Warum? Why are you asking? Ich habe mich am Mittwoch mit ihm. mit ihm getroffen. इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं उससे मिली थी मिटवॉक को. Und er gefällt. Ihm. मैं उससे मिली थी. वो मुझे अच्छा लगा. वो नियर आएगा Er gefällt Mir. mir. Gefallen ist Dative. After gefallen, Dative ist. Er gefällt mir. Super. Wir haben uns gut unterhalten. We enjoyed talking with each other. Er ist juice. He is sweet. oder? है कि नहीं तू बता? Ja, er ist nett. He is so nice. Oh, Hamish und Christopher kommen. Or they are coming. Sie kommen zu Uns. uns. They are coming towards us. They are coming to us. Sie kommen zu uns. Hallo Henning und ich gehe morgen ins Theater. Hallo. उसने बोला हेलो, फिर बताया उसने अपना और हेनिंग का प्लान. Henning und ich gehen morgen ins Theater. We are going to theater. Und wir wollten fragen, we wanted to ask, ob ihr mit Uns. uns kommen wollt. तुम लोग हमारे साथ आना चाहोगे क्या? Ja, gerne. Wir gehen gerne mit Euch. euch. Yes, sure. We would like to go with you. Okay, was? Ja. Das ist klar. Das ist alles. Ja. बाकी वो डेटिंग वाला 106. 106. Ja, das war dann. ये Es रीडिंग geht um. Ja. Worum geht es hier in dem Artikel? Worum geht es? Also hier gibt es 3 Optionen. Eins ist richtig. Es geht um Partnersuche mit dem Computer. Es geht um Diskussionen mit anderen Computerfans. Es geht um Tipps, wie man Leute in Kneipe oder Clubs kennenlernt. Which one is correct? Ein. Eins. Eins. Okay. Erste. Ja. Okay. Der erste Satz ist richtig. Es geht um Partnersuche. Searching Partner. Für Traumprinz oder Prinzessin per Maus geht. Habt ihr Tipps bekommen? Ja. Ja. Welche Tipps gibt es da? Welche Tipps? Which tips you got in the text? इसमें Was soll man machen? Was soll man nicht machen? फैक्ट्स हैं इसमें तो ज़्यादातर तो कि पोलाइटली बोलना चाहिए और एक और था इंटरनेट के लिए बताया गया है, इंटरनेट पे ये कर सकते हैं लास्ट लाइन और Here is the ये हाँ information. फोटो पे ये वाला श्रीकंद जी रियलिस्टिक फ़ोटो डालनी चाहिए Yeah, es gibt hier eine Internetseite. until last von line. Jan Becker. This person, Jan Becker, is running this हाँ. website, Freundscouch24.de. Friends, Judo Spiel. Und das ist nicht ein neues Thema. Heutzutage, die Menschen finden Partner im Internet. People are searching their partners im Internet und viele eigentlich. Und diese Person, Jan Becker, sagt, dass jeden Tag melden sich 12.000 neu an.
Yeah. every day 12,000 people नए लॉगिन होते नए- हैं, नए 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 आते हैं नए नए आते इनके हैं। इस पे, और वो पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं इसमें। Dann er sagt, diese Menschen sind ganz normale Leute, जो जिनके पास- पार्टनर ऑनलाइन ढूंढ रहे हो खराब आदमी ऐसा नहीं है। Sie haben einfach keine Zeit für Kneipe, Club oder Sport. उनके पास टाइम नहीं है यहाँ पे जाने का, इसलिए वो That's why they find ऑनलाइन directly here. यहाँ पे मिलेगी टिप। Und dann gibt er auch Ratschläge. He gives some advice. Yeah. Seien Sie ehrlich, be honest. Ehrlich means honest. Honest. ऐसे नहीं कि अपनी पुरानी फोटो जब आप बहुत बढ़िया दिखते थे वो दिखा के और राइट इसको फंसा लो आप, ऐसे नहीं। Seien Sie ehrlich means be honest. Beschreiben Sie sich so, wie Sie sind. You should describe yourself as you are. आप लिख दो कि मैं तो ऐसा हूँ वो, और बाद में वो पोल खुलेगी तो पार्टनरशिप चलेगी ही नहीं। So be टूटते भी जल्दी हैं। Yes, फिर टूटेगी पार्टनरशिप, तो बेटर है ईमानदार रहो। श्रीकंठ Und जी schicken Sie realistische Fotos. Send real, actual Fotos. Man kann seinen Traumpartner nicht auf Alter, Hobbys oder Geld im Internet bestehlen. आपके पास पैसा बहुत है तो बढ़िया पार्टनर मिलेगा, ऐसा नहीं है आपका। आप कोई भी मिल कैसे- सकता है। राइट, और भी है तो केवल हॉबीज और गेल और मनी और एज केवल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। सेम एज ग्रुप लगभग और ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। Wichtig in der ersten E-Mail sprechen Sie den Partner an, beschäftigen Sie sich mit ihm und sprechen Sie über interessante Hobbys und den Beruf. You talk about your hobbies, about your profession, means you should talk, you should describe. Sehr. Sie, interessante Hobbys und Beruf. Themen wie Ex-Männer und Ex-Frauen oder ernste Probleme sind tabu. ये एडवाइस दे रहा है आपको कि तुमको पार्टनर ढूंढना है तो अपनी पहली मुलाकात में अपने प्रॉब्लम्स को लेके मत बैठ जाना। बोलो कि वो तो सब ठीक है लेकिन मेरे पास एक धेला नहीं है, तो ऐसे फुकरे के पास या फिर इस तरह के पार्टनर के पास कि यार ये तो प्रॉब्लम वाला आदमी है, तो ऐसे प्रॉब्लम वाले के पास कौन, राइट? सो echte Probleme sind tabu. In first meeting don't talk about ernste Probleme, मतलब real problems कि हमारे तो देखो बाकी सब तो ठीक है, हमारे घर में खाने को दाने नहीं है, तो फिर बोलोगे ओके फिर ठीक है ciao. Finden sich die Internetflittern auch im wirklichen Leben sympathisch. They could be also friendly in their real life. Haben Sie immer noch Zeit für diese Themen? So der Experte, der Expert Jan Becker is saying that ये बाकी समस्याओं के लिए बाद में खूब टाइम है, पहले एक दूसरे को जानो und dann vielleicht ist das besser. Und wenn Sie einen Partner finden, also zum Beispiel Filter. hier haben Sie auch Speed Dating gelesen. Ja. Das ist eine Szene von einem Film Chopin 2007. ये फिल्म का सीन है वैसे तो, बट वो कह रहे हैं कि ऐसी होती है स्पीड डेटिंग। So speed dating gibt es in vielen Städten, in many cities in Germany it is there. 7 Frauen treffen 7 Männer. Sie lernen sich 7 Minuten lang ja und wechseln dann zu einem neuen Gesprächspartner. एक घंटे में आपको 7 लोगों से मिलाया जाता है, एक घंटे में, तो मतलब आपको 7 मिनट ही मिलते हैं। 7 मिनट में वो भी आपको पूछे, आप भी उसको पूछो, तो कितना फास्ट होना पड़ेगा आपको ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे फटाक से। आप मान लो 7 मिनट तक आप शर्माते ही रहे तो फिर बोलेंगे ओके ठीक है टाइम ओवर। सो आउटस्पोकन और तुरंत क्या पूछा जाना चाहिए, यू विल आस्क वन बाय वन एंड द काइंड ऑफ टेस्ट यू कैन से। In einer Stunde kennen Sie so 7 neue interessante Menschen. In 1 hour you will meet 7 interesting people. Und wie geht es das? और ये होता कैसे, स्टार्टिंग कैसे होगी? Sie melden sich mit Ihrem Partnerprofil auf der Internetseite an. Like here, you will fill your partner profile, means detail about you, alter, your age, hobbies, Vorlieben, your interests, and Augenfarben, eye color आपका कैसा है, Gewicht, weight,
Haarfarbe, Grüße, so such kind of information you will fill, and then you will find maybe similar people of similar interest. आई कलर की क्या Similar जरूरत है? interest. आई कलर की क्या जरूरत है? आई कलर जर्मन्स की 3-4 कलर की आईज होती हैं, है ना? ग्रीन भी होती हैं, ब्लैक, ब्राउन ब्लू और आई थिंक ब्लू या सो ये आपका कौन सी आंखें आपको अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप मे बी ये रीजनिंग होगा और क्या होगा, राइट? देन पार्टनर प्रोफाइल यू हैव टू फिल eine Internetseite an. Passen genug Teilnehmer zu Ihrem Profil? Means if some people have interest in your profile, bekommen Sie per E-Mail eine Einladung and then you will get invitation zu Ihrem Speed Dating. फिर आपको Speed Dating का invitation आने वाला है. So, das ist dann so. So läuft es. Finden Sie das interessant? Komisch? Oder? Nicht so interessiert. Okay, du interessierst dich nicht. Ja? Ja, so einfach ist das auch nicht. Klar. Ja, vielleicht. Und hier haben wir bestimmte Nomen und Verben. Wir checken, welche Nomen passen zu welchen Verben. Sich mit Freunden, sich mit Freunden, Tanzen. okay. Treffen. ट्रिपल भी तो हो सकता है. Treffen ist, ja, wir haben schon Treffen hier schon auf Seite. Sie sagen, dass es wäre besser, wenn Sie vielleicht diese Seiten mal gucken. Dann Okay. finden Sie sich mit Freunden. 100 so Sich treffen mit, das ist feste Verbindung. Sich treffen mit. Tickets an der Theaterkasse. reservieren. Sich über Politik. About politics. Gupshup. Unterhalten. Unterhalten, okay. Und dann in die Kneipe. Gehen. Gehen. Why not tanzen? Because this is a kneipe. तो जनरली पहली बात तो kneipe नहीं, डिस्को में डांस करते हैं. kneipe तो पब है. अब कोई बोले बॉल डांसर तो नाचता ही है, शायद नाचती ही है, but then it will be dating. Then if it is you are talking about a closed boundary, then it will be in der Kneipe tanzen, but it is gehen here. So in the Kneipe gehen. Yeah. Einen Tisch. Machen. Die ganze Nacht. Tanzen. Die ganze Nacht tanzen. You got prepared. Okay. Die ganze Nacht tanzen. Tanzen. Ah, richtig. Wir tanzen die ganze Nacht. Spielabend. Spielabend machen wäre besser. Und Tickets. Einen Tisch reservieren. Reservieren. Tisch reservieren. Einen Tisch reservieren. Und? Einen Tickets an der Ticket. Abholen. 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 Tickets abholen. You pick the tickets. Klar, so will es eigentlich. Noch einmal, sich mit Freunden treffen, Tickets an der Theaterkasse abholen. You can also make some sentences using these. Ja, feste Verbindungen. Make some ticket sentences. Say, last week I wanted to reserve a table. Last week I wanted to reserve a table. Last week. I wanted to reserve a ticket last week. Try this sentence.
letzte Woche wollte ich einen Tisch reservieren. Letzte Woche इस will Wollte ich wollte einen ich einen, Tisch reservieren. ja, perfect. इस will einen Tisch letzte Woche reservieren. Wollte. Wollte. You can't say will because the week is already over, gone. So you have to make it in Past. past, pretertum, genau, or maybe perfect. Pretertum is dann am besten. We have danced the whole night. We have. तो it's why. पूरी रात नाचे, तब भी थकान हो गई, right? So Wir haben die wir haben die ganze Nacht tanzen. getanzt. Getanzt. Haben getanzt, ne? Wir haben die ganze Nacht getanzt. Getanzt. Perfect. Okay. Und dann मेरे फ्रेंड ने थिएटर कासे से टिकट ले ली. अब बोलन. My friend has already picked. Already picked. तो फिर past. My friend has picked up. तो फिर it's why. Mein Freund mein Freund hat, okay, mein Freund hat Tickets Mein- schon, Mein Freund hat Tickets an der Theaterkasse schon abgeholt. 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 Ja, das ist dann richtig. Okay. Einen अंतेश से Spiel. पूछो, अंतेश, did you go to pub? तुम्हारी पब जाने की बात थी. आप अब अंतेश से पूछ रहे हो, did you go to pub? पब गए थे क्या? अंतेश, Yes, sir. who will complete the sentence with question? Did you go to pub? नहीं. क्वेश्चन बनाना है इस तरह. Question बनाना है. Gegangen. Gehen wir in die Kneipe. Did you go to pub? तुम pub गए थे क्या? Gehst du in die Kneipe? Gehst du in die Kneipe? Ja. Gehst du in die Kneipe? Klar. Okay. Dann ist das geschrieben. Also am Wochenende. Das sind dann normalerweise die Möglichkeiten. Normally these are the possibilities in a city. Was kann man am Wochenende machen? Zum Beispiel ein Wochenende in Frankfurt planen. Worauf haben die Lust? Das steht hier. So Samstag Führungen, japanische Kunst oder es gibt dann andere Führungen. Literatur ist auch da, Konzerte, Clubs, Oper und Sonntag Theater, Jazz und Blues, Klassik, Flohmarkt. Ja, so ist es. Worauf haben die Lust? So, wenn man solche Möglichkeiten hat, liest man mal und dann plant den Gemäß. Das, So, hier sagt man, am Samstag habe ich Lust auf eine Lesung. das ist das Adresse. Das sind dann
the Veranstaltungen. These are the different events which are going to happen in the city. Also das ist dann die Stadt. Foto of Frankfurt. Und Frankfurt ist eine Großstadt. Schon. Das ist dann alles möglich. So, worauf haben Sie Lust? Saturday, Sunday में आप किस चीज में इंटरेस्ट है आपका? थिएटर, es gibt dann Midsummer Night's Dream von Shakespeare oder Die Leiden des jungen Werther und Goethe. These are the theater. Flohmarkt gibt es auch da, Konzerte gibt es da, Literatur ist da, Klassik und Clubs oder Oper oder Führung. Clubs. Dann den Satz. Ich gehe, Ich habe Lust auf. ich habe Lust auf eine Clubs. Okay, ich habe Lust auf Club. Ja. Ja, vielleicht diese Tempomat. Das ist ein Club. Frankfurter Botschaften. Worauf haben die anderen Menschen Lust? Samstag oder Sonntag, 2 Tage gibt es da und das sind dann Veranstaltungen. 2 days हैं और ये events हैं. आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है आप बोलो. I'm interested in this and I'm planning to go with my friends or I'm planning to go alone here. Ich habe Lust Theater. Ich habe Lust auf Theater. das Theater, okay. Ja. Ich gehe mit meinem Freund ins Theater. Es gibt dann 2 Theaterstücke, Spiele. Ich interessiere mich für A Midsummer Night's Dream. I'm interested in this one. I'll go with my friend. तो एक आध सेंटेंस बोलना है आपको बस कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कब कहाँ जाने वाले हो. Noch jemand? Worauf haben Sie Lust? Prachi. Ich habe Lust auf. Ich habe Lust auf Theater am Samstagabend. Ich habe Lust auf Theater. Am Samstagabend gehst dann ins Theater. Das ist doch mein Lieblingsbeschäftigung. So, अपनी बात को कहने के लिए एक्सप्रेस Right. करने के लिए आपको और भी सिमिलर 912 रिलेटेड 1-2 सेंटेंसेस बोलने पड़े तो बताना चाहिए. एक सेंटेंस में आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कई बार 2-4 सेंटेंस की जरूरत पड़ती है तो मैसेज तभी क्लियर होता है. Ich Lust auf Ich habe Lust auf. Ich habe Lust auf ein Oper am Samstag. Lust auf eine Oper. Am Samstag. Okay, klar. Abhishek, worauf hast du Lust? Abhishek. Ich habe Lust auf Konzert. Ein Konzert. Am Samstag gehe ich zu die Konzerte, die Ärzte. Das ist eine Rockkonzerte. Halb 8. Okay. Ja, Antesh, was sagst du? Ich habe ich will Kleidung kaufen. Kleidung kaufen. Okay, dann ich habe Lust auf Flohmarkt oder vielleicht
Ich besuche Jobs, ich besuche Flohmarkt. Okay? Ich habe Lust auf Theater am nächsten Wochenende mit meinen Freunden. Okay? Am nächsten Wochenende mit meinem Freund. Und hier das Restaurant, der Imbiss, die Kantine und das Café. Was ist was? Foto 1. Canteen. Kantine Ja. und Foto 2. Restaurant. 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 Nein, Nein. 2, 3, Pause. Kaffee. Wir haben hier 4. Also. 4 Kaffee. Fotos, 4 Möglichkeiten. 2 ist. 1 ist dann Kantine. Ja. 2 Kaffee. das Café. Restaurant. Restaurant. Das Restaurant. Das Restaurant. Und 4 Imbiss. was ist Imbiss? Shop. Okay. Also, ja, klar. Imbiss bedeutet, also man bekommt fertig Gerichte. Also das heißt, ein Pizzahaus oder Oh. da bekommt man dann einfach. Man kann abholen oder manchmal auch da an einem Stand stehen und essen oder sitzen und essen. Fast Food Center के लिए generally Imbiss आएगा. Burger House. Ja, das kann alles sein oder man verkauft manchmal alles zusammen oder einfach Cola oder was. Samosa oder das alles. Kachori, Samosa, Burger. Das ist der Imbiss. Fast Food Center. Wo gehen Sie essen? Oft, nicht so oft. Nicht so gerne. Wo gehen Sie essen? Essen gehen, normalerweise. Ich gehe gern das Restaurant. In das Restaurant. In das Restaurant. Es Zu gehen essen. Zu essen. Und wie oft? Am Wochenende? Am jeden Wochenende? Nein. Manchmal. Manchmal Wochenende. Okay. Also nicht so oft. Ich gehe ins Restaurant am Wochenende, aber nicht so oft. Not so often. Manchmal. Ab und zu. Manchmal. Okay? Wo gehen Sie essen? Was sagen die anderen? Eigene persönliche Erfahrungen. Gerne, nicht so gerne. Oft, nicht so oft. Ich wohne jetzt mit der Familie. Als ich Student war, habe ich oft draußen gegessen. Ich war ein bisschen faul und wollte nicht gerne kochen. Das dauert eigentlich relativ länger. So habe ich dann einfach Restaurants besucht und da gegessen. Aber jetzt, da ich verheiratet bin, esse ich meistens zu Hause. Ich muss nicht ins Restaurant gehen und meine Familienmitglieder interessieren sich auch nicht dafür. Was sagen die anderen? Wo gehen sie essen? Zum Beispiel, ja, Rohit. Ich gerne. Ich gerne. Okay, stopp. Gerne. Ich gehe. Okay, ja. Ich gehe in the Kirodiwal Restaurant. Okay. Ich gehe in das Kirodiwal Restaurant. Okay. Das ist der Name. Okay. Und wie oft? How often? कितने दिन में जाते हो? Nicht so oft. Ich gehe manchmal am Samstag
Often Wochenende. Am Wochenende. Oft am Wochenende. Okay, sir. Oft am Wochenende. अक्सर वीकेंड में. Okay, sir. Ja. Und? Joseph, gehst du auch oft oder nicht so oft? Gerne oder nicht so gerne? Ich gehe nicht so gern ins Restaurant. इस गए हैं आम वोखंड Wohin? In das Restaurant. बोलना पड़ेगा उसको बोलो. Ich gehe oft रेस्टोरेंट आम वोखंड am Wochenende. Ja. Ich bin Student. Ich gehe gern in die Kantine. Okay, ich gehe gerne in die Kantine. Ich bin Student. No, ist immer, ist offen gern, ist immer gern, oft. Ich gehe oft. Ich gehe oft. Okay? Ja, Abhishek? Meistens essen wir zu Hause, aber am Wochenende gehen wir ins Restaurant zu essen. Okay, am Wochenende. Deutsche Küche, das Kochbuch für Studenten, so German Kitchen. There is a cookbook, cooking book for students. Was können Sie einfach zu Hause kochen? Dann Recipe. gibt es hier einige Rezepte. Die sollte man jetzt. Ich hätte gern, kombinieren Sie. Was hätten Sie gern? What you would like to order? Ich hätte gern ein Frühlingssuppe, Spring Soup, Gulaschsuppe. Was ist Gulaschsuppe? Gulaschsuppe की क्या खास बात है? What kind of soup it is? Gulaschsuppe. जिसमें वो ब्रेड डलता है, ब्रेड डलता है और ये मीट No, मीट का मीट का है. मीट का है like generally. हाँ. Okay, beef है इसमें. Und Käseplatte, Cheese plate. Cheese plate. Cheese platter, actually. Ja. Und Wurstplatte, Sausage. Sausage platter. Ja. Toast Hawaii and ein Rumstick. Rumstick? वो एक डंडी थाई वाला, थाई गाय के थाई से जो मीट निकाला जाता है. Ja. Und Wiener Schnitzel. Schnitzel. Kafka. Potato. Ja, besteht da. Einen gemischten Salatteller. Gemischten bedeutet yes, mixed vegetables plate. Salat, salad plate. Okay. Eine Fischpfanne. Fried fish. Ein Gemüseauflauf. Mixture of vegetables. Mixed veg. Mixed vegetables. Mixed veg. Ja, richtig. Cola, Orangensaft, Mineralwasser, Bier und Fanta. Das essen Sie gerne. Lustig mit Kartoffeln. Was ist das? Was ist das? In die Foto. Was sehen Sie hier auf dem Foto? Wurstplatte. Wurst, Wurstplatte. Wurstplatte, Wurst, Sausage, Wurstplatte. Das ist Und was ist Apfelstrudel? Apple pie. Ja, Apfelpie. Rindfleisch, Beef. Rindfleisch ist Beef. Bratwürstchen, Kartoffelsalat, Käseplatte, Schnitzel mit Ketchup. Was ist Schnitzel? स्निचल Wheel. वो Wheel. कोई बच्चे का था ना, कार्फ का. Baby cow. Ja, Baby Cow. Baby Cow. Ja, Beef. Richtig, das ist Storen. Wer sagt das? Okay. One by one, you read. Okay. Wer sagt das? Who will say
Okay, we have two options: Ober oder Gast. Ober means Kellner, waiter, and Gast, guest. Was kann ich Ihnen bringen? Over. Ober. Over. Okay, Manish. Das tut mir leid. Darf ich Ihnen nach ein Wasser bringen? Noch ein Wasser bringen. May I bring one more water? Das müssen Sie tut natürlich nicht bezahlen. That you do not have to pay for that. Over. Ober, nochmals. Okay, dann Antesh, drei. Ich hatte gerne, Hatte oder hätte? ich hätte gerne zuerst die Grassuppe und dann die Ofenkartoffeln mit Krotterquark. Kräuterquark. So, Ober oder Gast? Gast. Gast. Ja, Rohit? Sehr gern. Sehr gerne und was möchten Sie trinken? Gast oder Ober? Gast. Over. Ober. Und was möchten Sie trinken? And what would you like to drink? Ober. Okay, Abhishek? 5. Ich nehme ein großes Mineralwasser bitte. Gast. Gast. Gast sagt das. Richtig. Prachi, Jax. Und hier kommt die Ofenkartoffel. Hat Ihnen die Suppe geschmeckt? Hat Ihnen die Suppe geschmeckt? Ober. Ober. Over. Manish. Vielen Dank, die Suppe. Danke, Kai. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Suppe sieht gut aus. Die Suppe sieht gut aus. अरे मस्त दिख रहा है भाई. Gast. Gast. Abhishek. Sie war leider etwas zu salzig. Sie war leider etwas zu salzig. Gast. Gast. Salty था. Zu salzig. Joseph. Joseph. 9. So die Suppe So. mit das So. Wasser. So. So die Suppe mit das Mineralwasser. Over. Bitte schön. Bitte schon. Over. Ober. Und jetzt können wir das richtig, also in Reihenfolge bringen. Was, also am Anfang, jetzt nummerieren wir. Now we will fix it. सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा. First of all, Eins. Was kann ich Ihnen Mineral water. bringen? was kann ich Ihnen bringen? Okay. Ja, ist das okay? Was kann ich Ihnen bringen? Dann 5. Ich nehme ein großes Mineralwasser, bitte. Dritte kommt nicht. das dann. Ich hätte gern, I would like to have zuerst, first of all. Ich hätte gern zuerst. First of all, I would like to take the Glassuppe und die Ofenkartoffel mit Kräuterquark. Okay? Ja? 4. Dann 4? Ja. Sehr gerne. Und was möchten Sehr Sie gerne. trinken? And what would you like to drink? ये आपने खाने का तो ऑर्डर कर दिया, पियोगे क्या? 5. Ich nehme ein großes Mineralwasser. Ja, vielleicht. I'll take mineral water. 9. So, die Suppe und Mineralwasser, bitteschön.
kommt nicht. Vielen Dank, die Suppe sieht gut aus. Vielen Dank, Suppe kommt und Suppe sieht gut aus. Thank you, it's looking good. Dann, man fragt, how was it? Sechste kommt nicht. Und hier kommt die Ofenkartoffel. Und hier kommt Chili. often Kartoffel, juice आ गया, सूप आ गया, now Kartoffel खाने का भी आ गया. Hat Ihnen die Suppe geschmeckt? आपको सूप ठीक लगा? अब स्वाय Akte kommt nicht. Sie war leider etwas zusätzlich. Sie war leider etwas zu salzig. बहुत salty था, नमक ज़्यादा था. स्वाय लगे नमक ज़्यादा था? Oh, tut mir leid, oh, I'm sorry. Darf ich Ihnen ein Wasser bringen? May I bring you one more water? 10 Minuten की natürlich nicht bezahlen. नमक ज़्यादा था तो पानी ला देता हूँ, उसके पैसे नहीं देना आपको. So hat man dann es geschafft. So 1, 9, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 5. Ja. 7, 6, 8, 8. So können Sie dann das in gleichen Folge bringen. Klar. Im Restaurant reagieren Sie. Haben Sie schon gewählt? So, have you decided what you are going to take? Ich hätte gern, wir hätten gern. Haben Sie schon gewählt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der Redemittelkasten auf Seite 105 hilft. On page number 105, some sentences are given. See what is here suitable. आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया तो आप बोलोगे हाँ हम ये लेना चाहेंगे, कुछ न कुछ आप लेना चाहोगे. So wir hätten gern और ich hätte gern. Ich hätte gern Tomato Tomatensuppe Orangensaft oder ja und einen Orangensaft bitte. Ich hätte gern and then whatever you want to say. Ich hätte gern. Politely कहने की आदत होनी चाहिए. Ich hätte gern. And then whatever you want to eat. Ich hätte gern Tomatensuppe. Ich hätte gern Kartoffelsalat. Ich hätte gern einen Tee. Kaffee, Cappuccino. Was möchten Sie trinken? Eine Wasser bitte. Ein Wasser bitte. Ich möchte gern ein Wasser bitte. Ich möchte gern ein Wasser bitte. Okay. Ich hätte ein Glas Wasser bitte. Möchten Sie den Salat mit oder ohne Käse? Mit Käse oder ohne Käse? चीज के साथ चाहिए, विदाउट चीज चाहिए सैलेड. Ich möchte Sie den Salat mit Käse. Ja, ich möchte Sie. Ich möchte den Salat mit Käse. Ich möchte, ja, mit Käse. Schmeckt es Ihnen? Did you like it? पसंद आया? Ja. Es schmeckt Es schmeckt mir wunderbar. it tastes good. Ja. Es ist Nein, es war zu salzig. Es war zu salzig. It was too salty. Too salty. नमक ज्यादा था. Es war zu juice. मीठा बहुत था. Hat Ihnen Tee geschmeckt? Hat Ihnen Tee gefallen eigentlich? Ja? Gefallen, पसंद आई क्या आपको? Ja, der Tee hat mir sehr gut gefallen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. मजा आ गया. 1000 Dank. Danke. Okay. Kann ich Ihnen noch etwas bringen? कुछ और भी ले आओ? और कुछ लेंगे? Nein.
Nein, danke, das ist alles. Das war es. I am full हुए हो गए. I'm full. Ich bin satt. Ich bin satt. 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 Ich bin satt. मेरी बस भर गई है. कंडक्टर की सीट भी खाली नहीं है. Ich bin satt. Okay. Nein, danke. Das ist alles. Wir möchten jetzt bezahlen. So versuchen wir richtig. Dann haben wir hier Estela González. Diese Frau hier, sie hat auch was hier gemacht. So, Frau, sie ist dann Bäckerin. Beruf Bäcker, Bäckerin. So, bedienen, to serve. Arbeiten, to machen. Beenden. Was ist beenden und beraten? Beenden is to end, to finish, to complete. Beenden. Beenden und enden. Beraten, to advise. Und dauern. Dauern ist to last. To last. It takes 2 months. It takes 2 years. It takes just 2 minutes. So beraten is to advise and dauern is to last. कितना टाइम लगेगा? Beraten to advise. Beraten is to advise. Klar. Prachi, bitte schön, Sie lesen dann. Wir versuchen zu helfen. Estela González. Estela González. Ich heiße Estela González, komme aus Mexiko und ich wohne seit 2 Jahren in Schwerin. Ich mache eine Ausbildung zur Bäckerin. Sie kochen auch gleichzeitig. Okay. Ja. Die Ausbildung dauert 2 Jahre. Die Ausbildung dauert. Dauert. Jetzt bin ich im 2. Jahr und nächstes Jahr beende ich meine Ausbildung. Beende. Beende. Ja. Als Bäckerin arbeite ich in Bäckereien. Bäckereien, Cafés oder Hotels. In der Ausbildung muss ich backen und im Service Bedienen. bedienen. Okay. Ich muss Gäste beraten und arbeiten. Okay. Ich sage Richtig. Ihnen zum Beispiel, Also hier, man kann auch sagen, in Service arbeiten geht auch. Okay? In Service arbeiten. Und ich muss Gäste bedienen und dann beraten. Also das bedeutet, I have to advise guests what they should eat here. I advise them. Ich arbeite hier im Service. Service में काम करती हूँ. Ich muss Gäste bedienen. I have to serve them. Bedienen is to serve. Und beraten and also advise. Manchmal, ja. Und ich sage Ihnen zum Beispiel, welcher Kuchen zu welchem Feld passt. Meine Ausbildung macht mir viel Spaß und mein Chef ist sehr nett. Ich kann ihm immer alles sagen. Mein großer Traum ist es, eine eigene Bäckerei mit einem Café zu haben. genau, sie will eigenes Café oder eigene Bäckerei eröffnen. Also Unternehmerin werden. Geschäftsfrau werden. Sie will jetzt was eigenes haben. Momentan arbeitet sie bei einer Bäckerei. Okay, als Bäckerei arbeite ich in Bäckereien, Cafés, Hotels. In der Ausbildung muss man backen und im Service. Normalerweise in Ausbildung. Ausbildung is the training, the practical training, internship is going on, the course is going on, and in the course also, in Germany normally 3 years, Ausbildung programs, 3 Jahre, 3 years चलते हैं ये और Montag bis Freitag, aber das interessant ist,
zwei Tage in College und 3 Tage bei der Bäckerei. ये इंटरेस्टिंग होता है इनका प्रोग्राम कि आउसबिल्डिंग मान लो 3 साल चल रही है तो मंडे टू फ्राइडे चलेगी 2 दिन और कॉलेज में कॉलेज 3 दिन प्रैक्टिकल होगा। यस सो 3 दिन वो वहाँ पे बेकरी वगैरह में या रेस्टोरेंट में फोटो खींचते हो तो फोटो वाले के पास 3 दिन काम करना 2 दिन थ्योरी 3 दिन प्रैक्टिकल सो Estela ist eine Deutsche die in Mexiko lebt richtig oder falsch Falsch. falsch sie lebt in Deutschland Estela ist eine Frau die als Bäckerin arbeitet Ja, True. richtig. Falsch. also sie macht Ausbildung ja sie macht Ausbildung dann arbeitet sie auch vielleicht in wo ist das Ausbildung als Bäckerin arbeite ich I'm working in Bäckereien, cafes und hotels maybe it is the part of the Job. education but she is working as a bakery person in der Ausbildung muss es backen und Service bedienen und dann können wir sagen ja richtig kann man sagen Das ist richtig. das ist dann richtig Baker sind Leute. ja Bäcker sind Leute die in Bäckereien oder Cafés arbeiten Ja, richtig. Ja. das ist richtig und Estalis Seth ist ein Mann der sehr freundlich ist Was ist das? her boss is friendly person Richtig. Richtig. das ist auch richtig sie sagt Seth ist sehr nett ich kann ihn immer alles fragen I'm allowed to ask everything hier noch weiter Flüssig-Expression Sie sollten einfach lesen Abhishek, was ist das? Verkäufer? Verkäufer Verkäufer auf Englisch ist Salesman. Okay, klar. Und dann Rohit, lies das komplett. 4. Verkäufer, die Auszubildenden sind Verkäufer. Die Auszubildenden, die im Supermarkt arbeiten, sind Verkäufer. Ja, Auszubildenden, die im Supermarkt arbeiten, sind Verkäufer. Okay. Manish, read this sentence. Das Mädchen ist Schülerin. Das Mädchen, das ein Praktikum macht, ist Schülerin. Schülerin. So das Mädchen das, hier ist dann Relative Ja. Pronomen. Die Ausbildenden, die, das ist dann Relative im Supermarkt arbeiten sind. Ein Mann, der, das ist dann Relative. Eine Frau, die Kuchen macht, ist Bäckerin. इसको डायरेक्ट आप इससे भी कनेक्ट करोगे तो भी वो सेंसफुल रहेगा फॉर एग्जांपल eine Frau ist Bäckerin die Kuchen macht here also ein Mann ist Koch der in Küche arbeitet das Mädchen ist Schülerin das ein Praktikum macht die Auszubildenden sind Verkäufer so kann man auch dann direkt verbinden Bedeutung ist gleich. Meaning is same. Hier auch eigentlich. Es gibt zwei Sätze. Aber Gado Gado ist ein indonesisches Essen. Es besteht aus Gemüse, Eier und Soße. Gado Gado ist ein indonesisches Essen. S. प्रीपोजिशन दे रखी है कोई भी प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट नहीं हो सकता प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा
preposition can be accusative or dative. Nominative preposition is not possible. So after that preposition, always case will be accusative or dative. In this case, aus, so dative. And if this part is dative, this is the verb. इसका मतलब ये क्या बचा? Nominative. Nominative. Subject. Subject. Nominative. So, das. Gado-gado ist ein indonesisches Essen, Komma. Das aus Gemüse, Eier und Soße bestellt. So, das जो subject था वो बच गया and verb will come At the last. genau. So ist es. Rohit, try this second sentence. Halloum. Allow me. Halloum ist eine Käse aus Zypern. Er passt gut zu Rucola-Salat. Rucola Salat, okay. Rucola. So relative pronoun. First sentence will remain same. Der. Aloni ist ein Käse aus Der. Zimmer, der Der gut zu gut ये लास्ट में आ जाएगा बाकी से. The good to Yes, sir. Rucola Salat passed. Genau, richtig. Prachi. Die letzte Okay. Third one. Yeah. Die Lichti ist eine Frucht aus China. Sie ist etwas größer als eine Kiste. So here C ist dann D. die Lychee ist ein Frucht aus China. die China से है. ist last one. D. Sie ist etwas größer als Ja. Genau. Und dann Joseph. Tacos sind kleine Snacks, sie kommen aus Mexiko. So, what is common here? Tacos sind kleine Snacks, die aus Mexiko kommen. Die aus Mexiko kommen. Die aus Mexiko kommen. Ja, genau, das ist wichtig. So, wer kommt am Ende? So ist es, einfach. Einen Moment bitte. Das sollten Sie als Hausaufgabe nehmen. Nehmen Sie das als Hausaufgabe, sollen ein Foto machen. Oder wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht können wir das selbst hier zu Hause vor, also bekommen Sie was anderes. Maybe you can do this at, also hier. Homework के लिए अगले दो ले लेंगे. So here, das können wir noch machen. Die besten Cafés der Salat. Aus bitte. Die besten, ja, ausschalten. Sollte nicht wieder noch. Hier, das ist Café Rossi. Café Rossi. So Café ist das Café. So Café Rossi. Ich sitze in dem Café Rossi. Ich seit 2 Monaten kenne. और उस कॉफी हाउस को मैं 2 महीने से जानता हूँ. तो Das nominative das Das. das Seit 2 Monaten. Ist das Akkusativ, Nominativ oder Dativ? nominative. No, Akkusativ. Akkusativ. Nominativ ist schon da. Ja, und dann kenne. Akkusativ. Und das ist seit 2 Monaten kenne. Ich bestelle einen Cappuccino. Einen Cappuccino. Immer mit einem kleinen Wasser kommt. In second sentence, what is missing? After preposition, subject cannot be there, as discussed. Yes. Der mit
Der immer mit einem प्रीपोजिशन के बाद में तो सब्जेक्ट आएगा नहीं. हाँ, तो फिर It means देयर subject is nominative is missing. and einen से पता चल गया वो masculine है. So der. देयर So cappuccino this is Bestelle Cappuccino. So der Cappuccino. Der immer mit einem kleinen Wasser kommt. Ist Bestelle auch noch den Rossikuchen. Den Rossikuchen means article is then article is der. Deshalb ist hier den. Ist Bestelle noch. So Bestelle Akkusativ aus Nüssen und Kirsche besteht. देयर ही आ जाएगा. Brother. देयर Because after preposition subject is not there. is not there. So here There. der. There. Der aus Nüssen und Kirschen besteht. Ist sehr lecker. It's very tasty. Und ich kann ihn nur empfehlen. I would just recommend you. जरूर खाओ. Beliebt ist auch hier das Rossi Sandwich. Das Rossi Sandwich. It's also famous here. Means article of sandwich is das. Man aus Käse, Rucola und Tomaten macht. So here, There. das Nominative oder Accusative? Accusative. Akkusativ. Accusative. Because man is nominative. Subject is here nominative. So Accusative why? Macht. So das man aus Käse, Rucola und Tomaten macht. Die Frau im Café arbeitet, ist auch Sängerin. Die Frau, Die im Kaffee arbeitet. die im Café arbeitet, ist auch Sängerin. Am Freitagabend spielt sie mit ihrer Band im Café. Die Band, Die aus die. So you can also see it direct like die Band ist ziemlich gut und gibt immer leckeres Essen. Ja? Die Band ist ziemlich gut. Es gibt immer sehr leckeres Essen. Mein Gott, ja. Und, यहाँ पे, यहाँ तक. Die Band ist ziemlich gut. Means this band is very good. कौन सा Band? Aus Italien kommt. Die. Because after aus, subject is not there. Means subject is missing. Yeah. Und es gibt immer the leckeres Essen. Es gibt means there is always tasty food. Ich bin glücklich über dieses schöne italienische Café. I'm very happy about this beautiful Italian coffee house. Relative. Yeah. Ja? Und Hausaufgabe nehmen Sie dann hier eigentlich. Das haben wir gemacht. 2 Aufgaben. Einmal hier. Welche Seite? Sie sollten Seite, Moment, 119. 19. 118. 118 Station. Ja. Sie sehen hier Station. Man sollte einfach den Text lesen. Den Text lesen wir und dann die Fragen. Einmal kombiniert man 1, B, 2, A. Okay? Man muss kombinieren und hier also die Sätze bis zu Ende schreiben. Die Sätze sind hier nicht komplett. Wenn Sie das lesen, dann können Sie das ergänzen. Okay. Sentence को complete करना है. Und da kombinieren wir. Das ist dann Aufgabe Nummer 1. Aber wir haben noch eins. Aufgabe 2 ist hier. Sie lesen über, nein, nicht hier. Hier. Also Geocaching. Lesen Sie. वो सब Geocaching. चीजें छुपाने वाला है ना. Ja. Was ist das? Sie sollten das lesen und verstehen. Was ist es? Geocaching. Das ist ein Spiel. Aber die Detail, Sie sollten lesen.